Na wasalimu yote katika jina la Yesu Kristo. Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa ametuneemisha siku ya leo na katika huu mwezi wa Fevrier ambao ametuingiza ndani yake. Tungali au début de l'année, wakati tunakuwa ku mwanzo wa mwaka, kila mara kunakuwa ile watu wanasema anakamata resolution. Wanakamata resolution kusema ni mpango. Na waza kila mmoja amekamata resolution kwa hii mwaka. Sasa mimi napenda mwaka utimie na nimerealize kitu fulani. Kama wewe fanya deuxième mois hii, kamata ile mpango huu na uioneshe Mungu. Sema Mungu, hiyo ndio ninapenda nirealize kwa hii mwaka, na ninapenda nirealize pamoja na wewe, kwa sababu pasipo Mungu hatuwezi kitu. Amina. Nasimama mbele yenu hapa kama mmoja wenu, na Mungu atazungumza nasi kupitia neno ambalo utakalo sikia siku ya leo. Nilipenda tuzungumuze juu ya neno ambalo nasema kurudiria, rétablir la confiance. Si je Swahili nisema nini? Rétablir la confiance entre nous-mêmes. Rétablir la confiance entre nous-mêmes. Turudirie ile umoja ambao sharti tuwe nao katika Bwana, kwa sababu pasipo Bwana, kama nilivyosema, kama tuna Bwana na ni bure. Leo si mahubiri, lakini iko exhortation. Iko exhortation, mina wahimiza. Tunahimizana siye bote jua hii sujet, tu rétablir tena confiance kati yetu. Mahali gani unapotumika, acha hii confiance irudie tena kati yetu. Tutasoma katika vitabu kama vitatu hivi. Mutanisomea na Swahili, hapa niliandika na Kifaransa. Tutaenda kwanza kwa Waefeso, Ephésiens 4 verset 2 à 3. Na mwingine atatafuta Wakolosai 3 verset 13. Alafu mwingine ataenda kwa Genèse 11:6. Tunaanza Ephésiens 4 2 à 3. Na kisha Colossiens 3 verset 13. Alafu verset yetu ya mwisho utakuwa Genèse 11 verset 6. Kama mwenye amepata Waefeso anaweza kutusomea Waefeso sura 4 mstari wa 2 na wa 3. Tuasome na Swahili. Waefeso sura 4 mstari wa 2 kwa unyenyekevu wote na upole, kwa uvumilivu mkichukuliana katika mapenzi, mkiangalia sana kuchunga umoja wa roho katika kifungo cha salama. Amen. Soyez entièrement humbles et doux, soyez patients, supportez-vous les uns les autres dans l'amour, efforcez-vous de maintenir l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Tuende kwa Waefeso. Wakolosai plutôt 3:13. Amen. Supportez-vous les uns les autres, pardonnez-vous mutuellement. Si l'un de vous a un grief contre quelqu'un, pardonnez comme le Seigneur vous a pardonné. Amen. Genèse 11, verset 6. Moi, 6. Tazama wao ni taifa moja, nao wote wana lugha moja, na maneno haya wanayaanza kuyafanya. Basi sasa hakuna kitu kitakachowazuiza
Amen. Tarudia ile partie ya mwisho. Nasema si comme un seul peuple parlant le même langage, ils ont commencé à faire ceci, alors rien de ce qu'ils voudront faire ne leur sera quoi? Impossible. Amen. Hiyo ni maneno ambayo Mungu anitia ndani ya roho tuweze tupartager pamoja na nyinyi hapa kama wa personnel de l'hôpital, moi parmi vous. Na kama nilivyosema, nous voulons nous exhorter à redorer ile confiance inye sharti tukue nayo atake personnel, quel que soit l'endroit inye unakuwa ndani yake, tukamate ile confiance. Na tutaona a partir ya hii maverse ambazo tumesoma kama namna gani tunaweza tena kurudiria ile confiance entre nous-mêmes. Alors katika maisha nimeona kitu moja kwamba kama watu, kama tulivyosoma hapa, kama watu hawako katika umoja, magumu yanakuwa mengi sana. On ne parvient pas à réaliser ce que on pouvait réaliser. Et le moyen le plus facile ya kuconstruire kitu moja inakuwa nini? Na ni umoja. Kama unapenda kujenga kitu, kama umoja hauko, kwa mfano tunatafuta jenga hapa kliniki yetu, kama wale wa personnel wako ndani ya umoja, huyu atatia brick hapa, mwingine anatia kule, mwingine anatia kule, na utaona nyumba haitafanya nini? Haitaendelea. Lakini kama watu wanaenda mmoja dans l'unité, mambo yataendelea. Kwa sababu gani? Sababu tunajua kwamba kila mmoja hapa, vous êtes venus n'est-ce pas d'où, kila mtu alitoka kukontre yake, na wakati unapotoka mahali ulipokuwa, unakuwa na yenye tunaita amo le point positif et le point comment négatif. Déjà mimi nimefanya hapa une année avec vous, mimi najua que déjà mumeona vitu viko positif kwangu na viko negatif kwangu. Kila mtu anakuwa na vile vitu viwili, positif et le négatif. Lakini kitu kibaya ambacho kinakuwaka ni wakati mtu munakuwa muma negatif, munaacha ma positif, na ile inaribishaka kazi. Na surtout wakati tunakuwa hapa, tunakuwa na maeshelo mbalimbali, tunakuwa na wakubwa wetu wa kazi, tunakuwa na wa madepartement mbalimbali, tunakuwa na wafanya kazi, ni maeshelo kwa yulu na chini. Lakini wakati tunakuwa hivi pamoja hapa na hospitali, shati tujue neno moja kwamba kuna objectif, kuna lengo ya kwamba umekuwa hapa kwa hospitali, tutunje hao wagonjwa wewe uko hapa kumashamba. Ile ndio objectif yetu, tutunje wagonjwa na waone ile unité ambao tunakuwa nayo, kwa sababu malgré nos faiblesses, malgré nos fautes, kama tuko na ile umoja, tutaendelea kujenga na tutaona kituo kinaendelea. Alafu dans la maison même c'est la même chose. Kama uko mjamaa yako na unaona kwamba mama iko na faiblesse yake, le mari a aussi ses faiblesses, les enfants ont des faiblesses, ukatafuta kujikoncentrer tu kuma faiblesse ya mtu, utaona ile jamaa itakuwa en désordre. Ça sera le désordre. Alors, ce que je voulais qu'on puisse réfléchir sur ça, c'est ile histoire ya watu wa Babel. Hein? Genèse, pale kwetu limalizie. Pale, malgré que walikuwa à l'encontre de la volonté de Dieu, mais kuna un point positif que Dieu lui-même a vu. Aliona kitu moja yenye balifanya. Kitu yenye balifanya, ces gens ici, ils ont quoi? Un même langage. Et ils ont entrepris de construire quelque chose, unité. Il a fallu intervention à Mungu pour que awa disperser. La volonté de Dieu c'était quoi? Aller partout dans le monde pour les peupler. Il est du quoi objectif à Mungu. Maintenant ils sont venus avec un autre objectif. Non, tout peut facilement. Tout fait que par wapi mbinguni. Donc ils sont partis à l'encontre de la volonté de Dieu. Mais il y a une chose qui a tiqué Dieu lui-même.
Mungu akaona sema hawa biko na nini même langage. On peut dire le même langage haiko malugha, anasema mtu anasema français, Kihutu, anasema Kinande, ainsi de suite. Mais on peut aussi mettre cela dans un autre sens que kwa mfano hapa kwa hospitali, notre langage c'est quoi? Notre langage c'est la qualité de soins kwa wagonjwa ambao wanakuja huku. Na ile qualité de soins inakuwa na marubrike mingi sana. Okay? Kama hapa kuko mchafu hapa, wagonjwa watafika. Hawatafika. Okay? Kama hapa kukese hapa kuna kwa mwana tukanaga tu watu, watafika hapa? Hakuna. Okay? L'objectif c'est que tout le monde travaille dans l'unité. Ils avaient un même langage. Langage de quoi? Construisons un mur qui va arriver jusqu'au ciel. C'était ça leur langage. Mais notre langage, nous disons, pour nous ici, mettons tout ce que nous pouvons pour avoir la qualité des soins. Na mu version ya Darby walisema hivi, yasema voici un seul peuple. Mungu iko nasema wale watu wa Babel. Nisoma mu verset ya Darby, inasema voici c'est un seul peuple. Ni watu wamoja, wamekuwa mmoja. Ils n'ont en tous qu'un seul langage. OK? Et ils ont commencé à faire ceci vraiment. OK? Alors, dernier partie, on va dire, alors maintenant, ils ne seront empêchés à rien de ce qu'ils pensent faire. C'est tout ce kazi, tunawazaka nini? C'est tout ce kazi. Quelle est notre pensée quand vous arrivez ici à l'hôpital? Hein? Que ce soit les médecins, les infirmiers, les balayeurs, les comptabilités. Sur le point de mawazo, c'est leo mimi naenda kutumika kazi fulani, n'est-ce pas? Hein? Alors Dieu est en train de dire que ces gens ici, à cause de leur unité, rien ne peut les empêcher parce qu'ils ont un même langage. Ils ont un même langage. Mais si hapa inaomba tunakuwa na même langage, c'est vraiment ma prière que tous nous qui travaillons ici ayons un même langage. Et ile langage yenye Paul aliandikia wa Kristo na sisi tukiwa ndani yake pale ku Kolossia anasema. Alors j'ai vu un film ilikuwa ku Facebook, kuko watu walikuwa natafuta kuenda kupeleka mzigo juu ya mulima kule yule. Alafu mulima ilikuwa mrefu. Ikiwa mrefu wakakosa kama watafani, lakini wakajitilia migongo. Okay? Puke wa kwanza ataenda pale kwa mgongo, wa pili anampandia mwingine, wa tatu anapandia mwingine, ainsi de suite jusqu'à ce que wa mwisho alienda fika kusomea. Alafu ule wa kwanza akamuletea ule mwingine jusqu'à ce que wakafika kusomea. Walikuwa wakibebeana nini? Mzigo. Wabebeana mzigo. Usiachie mzigo mtu. Na ile ndio yenye Paul iko nasema hivi, aseme supportez-vous les uns les autres. Pale kwa tulisoma Mkolossia. Swahili sema ni supporter nini? Colossiens 3:13. Colossiens 3 verset 13. Kama mtu akiwa na sababu ya kushitaki mwenzake, kama vile Bwana alivyowasamehe ninyi mfanye hivyo hivyo. Amen. Mukichukuliana mizigo. Mzigo wa comptable iko pale. Administrateur chukua hiyo, infirmier uchukua hiyo, na mwingine uchukua. Mchukuliane nini? Mzigo. Msiachie mwenye mzigo, msiachie infirmier mzigo. Tuchukuliane nini? Mizigo. Na njo tutaweza kazi. Ukaachia mtu mmoja kazi, atachoka. Mukichukuliana mizigo, supportez-vous les uns les autres. Na anasema sasa, si y a quelqu'un qui a quelque chose à se plaindre, ma plainte azikosaki. Na plainte azikosaki. Ile mwalimu mmoja alikuwa anatufundisha anasema plainte itaishaka ukisha kuwa ndani ya kaburi.
Plainte itaisha wakati ushakuwa mkaburi. Kama una hauko mkaburi ndio utakuwa na plainte. Kule ndani ndio kutakuwa plainte. Mais aussi longtemps que vous vivez sur cette terre, il y aura toujours de quoi? Des plaintes. Il y aura toujours des plaintes. Plainte contre moi, les médecins, plainte contre les infirmiers, plainte contre les comptables, plainte contre les médecins directeurs. Ma plainte hazitakosa. Lakini hapa conseil que Paul nous donne nous tous, anasema nini? Tuchukuliane mizigo. Les comptables a ce problème, l'administrateur a ce problème, les infirmiers a ce problème, les balayeurs a ce problème. Tuchukuliane en faisant quoi? En nous pardonnant les uns les autres. Amen. Tusameheane. Tusameheane. Kama Kristo alivyotufanya nini? Alivyotusamehe. Nilianza nikisema kila mtu iko na mafaiblesse zake. Kila mtu iko na makosa. Tukikuwa concentré toujours à makosa hatutaendelea. Conseil iko pale, tuchukuliane mizigo. Chukuliane mizigo na tusameheane. Kama kuko plainte, pardonnez. Pardonnez. Et ça va marcher. Il faut savoir les signes. C'est unaona mawimbi yanatokea nasema hapa mvua inatafuta nyesha. Les signes sont là. Inaonesha ke kuna kwa mvua inatafuta nyesha. Alors, dans une entreprise ukishaona ke watu wanaanja tawanyana, ça veut dire que kuko quelque chose qui ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Tutambue signe. Na signe inakuwa que les gens ne savent pas se supporter les uns les autres. Sawa? Na ndio kwa ile wakati inaanza kwa sama groupe. Un groupe là, un groupe là, un groupe là, un groupe là. Et signe mimi natafuta sema ni kwamba wakati unaona mambo kama hii ujue ke shetani ameingia. Shetani ameingia. Satan est un entrepreneur de la division. C'est lui le maître de la division. Hapendaki watu wakwe unis en Christ. Tutasoma ile mu Efesia. Tutafika pale. Mkitu mimi natafuta sema hapa nini? Kama unaona tu ma groupe ilishanja jiformer, il faut déjà avoir la sagesse savoir que c'est le diable qui est déjà là. C'est le diable anisha ingia. Mais mimi nasema hivi. Dans Amos 3:3, le prophète, Dieu était en train de parler avec le prophète. Akamwambia, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord de la direction? Mnasikia ile swali? Mungu alikuwa anauliza swali. Kaambia Amos kwenda ambia watu. Waambie useme, est-ce que deux personnes peuvent-elles marcher ensemble sans être d'accord sur la direction? Direction ni sema nini? Mwelekeo. Est-ce que hapa watu wa hospitali, tuko kwa hospitali hapa, tunaweza sema tuende pamoja kama hatukusikilizana? Hii mwaka hii le premier jour là on nous a réunis là-bas, tuliona mwelekeo wenyewe waongozi walitupatia. Sema hii ndio mwelekeo wenyewe tunaenda naye. Na tunafanya nini? Tunasikilizana, sema c'est ça que nous allons faire quoi? Suivre. Na ile ndio nini? Langage, le même langage yenye wametupatia kama sharti ya kuenda naye. J'ai vraiment une histoire pathétique. Maneno Nantes, quelques parmi vous walikuwa wayazaliwa. Nilitumika kule Nyakunde, ya Bunia kule. Cet hôpital était vraiment impeccable. Le centre médical évangélique. À ce moment-là, c'était vraiment un centre évangélique. Umoja ulikuwa, watu walikuwa wakimjua Mungu na watu wote walikuwa wakiendea kumwelekeo. Yenye wakubwa wa kazi ambao walikuwa pia wanamwogopa Mungu, walikuwa wametia pale. Ile hôpital, à cause de cette unité de l'esprit yenye walikuwa nayo, ili atire ma bénédiction. Baraka zilikuwa na pays mzima, ile centre ilijulikana. Les missionnaires venaient, les gens de l'Europe venaient, partout ils arrivaient.
Kwa sababu kulikuwa unité dans l'esprit du Seigneur. Amen. Mais comme je disais, shetani apendaga kwa umoja. Shetani akakuya ingia. Shetani akakuya ingia. Sasa ukaingia tribalisme ikaingia ndani. Oh, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas d'ici, vous n'êtes pas d'ici, jusqu'à ce que kukakuwa guerre entre les tribus là-bas, baka brûler l'hôpital, ainsi de suite. Jusqu'à aujourd'hui, bangali na jireme tafuta kuzitafuta, lakini wapi haitafika tena ile niveau ya mbele. Kwa sababu gani? Shetani aliingiza shina ya chuki. Shetani aliingiza shina ya chuki ndani ya hospitali. Ce n'est pas ma prière. Ma prière est que vraiment que ile shina itoke. Kwa sababu shina inaingia kama kuna kosa kitu kimoja, na ndio kinye Paulo alikuwa akisema pale kwa Efesie 2. Tunaweza anza premier verset ndio tutaona mzuri. Shina, donc qu'est-ce qui fait entrer les problèmes et qu'est-ce qui fait enlever les problèmes? On va voir ça dans Ephésiens chapitre 4, tukielekea kumaliza. Ephésiens 4 verset 1. Anasema, je vous exhorte donc, moi, prisonnier dans le Seigneur, à marcher de manière digne de la vocation qui vous a été adressée. Amen. Vocation ni nini? Ulikuwa munganga, uko na vocation ni tunze wagonjwa, n'est-ce pas? Nilikuwa comptable pour que vocation ni saidie watu kwa njia ya kipesa. Nilikuwa administrateur, nilikuwa médecin pour que ni tunze. Ile ndio vocation yako. Okay? Alors nasema marcher dans cette vocation-là. Quand nilikuwa en Afrique australe, il y avait des infirmiers qui venaient me dire, j'étais chef de département là-bas. Docteur, mimi niko hapa, lakini hii haiko njoo kwenye nipasha kuwa. Niko hapa lakini singelikuwa hapa, mimi niko mu business. Alors kazi ya wale nilikuwa nawaita kwa sababu kazi yao alikuwa anaendeka mzuri. Na unaona directement alikuwa na vocation nyingine. Meacha vala blouse ya kiganga, lakini kumbe haiko pale. Haiko pale. Na ile inaharibisha kazi. Uko pale lakini hauko pale. C'est pas bon. Paul nous exhorte ici, ayons marché dans la vocation que Dieu nous a donnée. Vocation que Dieu a donnée. Ukuwe comptable, ukuwe infirmier, ukuwe médecin, ukuwe mtu gani, kama ni les vocations, marchez dans cette vocation-là. Amen. Kisha anaendelea sa verset appli. Comment vous allez marcher dans cela? Dans l'humilité, na unyenyekevu. Amen. Nilisema hapa kila mtu kuna makosa yake. Kila mtu iko na madefo. Na kama huyu ajua kujinyenyekeza. Kama huyu ajua kujinyenyekeza, kazi haitendeka. Même la Bible dit que l'orgueil précède quoi? La chute. L'orgueil précède la chute. Kwenye huko wenjo, mie njo boss. Haitendeka. Okay? Kazi haitendeka. Dans l'humilité, na ingine nasema dans la douceur. Verset 2. Dans l'humilité, unyenyekevu, upole, la patience. La patience. Hapa kopitale nawaza ile musha Mugo na pratiquer bien, hein? 10 mois sont passés, les gens n'ont pas eu leur prime. Ça nous a appris la patience. Ça nous a appris la patience. Jo wakati wakubwa wanatupatia mwelekeo, muile patience na ile vocation yenye niko nayo itaacha tunasaidia kazi. Na troisième partie anasema vous supportant les uns les autres. Ile nishasema tuchukuliane, acha ule mwingine akuyepanda kumgongo wangu puke tuende fika objectif yenye Mungu ametupatia tufanye. Et la quatrième chose c'est conservant l'unité. En conservant l'unité. Na anakarifia sasa unité inatokaka namna gani? Inatokaka wakati kuko Roho Mtakatifu. L'unité dans l'esprit. L'unité dans l'esprit. Wapenzi, mjua kwamba kama hakuna Roho Mtakatifu ndani ya mtu, hautaweza hivi. Hautaweza hivi, niko na Paul konaeleza hapo.
Parce que c'est le Saint-Esprit que Dieu vous a donné. Le jour où vous avez reçu Christ dans votre vie, ile Roho Mtakatifu ndio anakupatia ile amani. Ndio anakupatia ile unyenyekevu. Ndio anakupatia douceur. Mwalimu alikuwa anatufundisha sema hata kama mtu anatafuta kuvala ile unyenyekevu na haikutoka mroho, un jour unaona tu ukishamtendea kibaya, puf, ana exploser. Ata exploser. Kwa sababu roho ile yake ilikuwa na haya kuwa badilika. Amen. Na haya badilika. Tout ce que nous ferons ici à l'hôpital, kama roho haya badilika, hatutaviweza. Hivyo mimi nasema nini avec exhorter collègue. Hatutaviweza. C'est pour cela que j'aimerais appeler à chacun de nous ici. Kama really hauyapokeaga Kristo ndani ya roho yako. Kwa sababu ile Kristo ndani ya maisha yako ndio mwenye atakupatia hii mafruit, l'humilité, la douceur, la patience. Na ile vyote vitaleta roho Mungu anaingia ndani yako na matunda ya roho sasa yanaanza onekana, na kwa mwisho tunatimiza ile langue moya yenye tunaelekea kutimiza, et Dieu va nous aider. Je peux témoigner de cela que kama una roho, hauna paix de cœur, kuna watu kakokoso kama kanafika basi unapanda. Kakokoso kama kanafika unapanda yulu na unapauka directement. Juu paix haiko ndani ya roho. Na paix na kuyaka kama uko na Roho Mtakatifu ndani yako. Ule Roho Mtakatifu unampata wakati Yesu ameingia ndani ya roho. Mnasikia kile? Ndama Yesu haya ingia maisha yako, hautaweza, utakuwa tunafaa hypocrisie. Ne voulons pas l'hypocrisie. Ne voulons pas l'hypocrisie. Nous voulons que les gens marchent selon la vocation que Dieu nous a donnée, dans l'humilité, dans la douceur, dans la patience, en nous supportant les uns les autres, katika mapendo, dans l'amour. Amen. C'est ça notre verset d'aujourd'hui. Mtu akitoka hapa ujue kile kwamba Mungu ametupatia vocation. Na ile vocation anapenda tutumike ndani ya umoja. Ile umoja ni langage yenyewe ashatupatia, sema tutaelekea kwa hiki. Faites ça même dans votre maison, dans la famille. Kamata mwelekeo na nyinyi wote watoto, wazazi na wote bebiko mnyumba yako, bakamate ile mwelekeo. Utaona mambo yataendeka vizuri. Lakini kwa kwa mtu mwana anajidetacher ndani yake. Biblia inasema pale kwa ile Genèse, est-ce que na ku Amos, est-ce que les gens peuvent réaliser, peuvent marcher dans la direction kama wasikilizane? Hakuna, hatuwezi. Waongozi wanakamataka madirection, nasema hii ndio direction tutafanya. Sharti tuifuate. Kule kuma departement munapata maelekeo, sema tufanye hivi na hivi. Munaifanya. Katika umoja, ile unité de l'esprit qui a été notre message d'aujourd'hui, nous allons pouvoir affronter les problèmes. Amen. Kama hakuna unité, problème hatuwezi kuziafronte. Mais wakati problème inatokeleaka, tena nyie kwa umoja tu ndio mnatafuta namna gani mutatafuta suluhisho. Amen. C'est ce que je vous appelle vous tous. Nous allons prier. Chacun va prier pour soi-même. Anaomba sema, Mungu wangu, wewe ndio uliniweka kwa hiki tu hapa ya hospitali. Na unajua kenye ulinitia hapa nifanye. Ndio, il y a des défis, Seigneur, mais que tu puisses m'aider à les surmonter. Tu viens de nous montrer la clé ya kusurmonter, ni Roho Mtakatifu ndani yangu. Baba, ingia ndani ya maisha yangu na uniweke ile mafruit ya Roho Mtakatifu ingie ndani yangu, na sasa katika ule umoja niende nikarealize kile ambacho umeshakanitia ni realize. Amen. Tusimame na tuombe. Tunashukuru Mungu kwa kuwa uko Mungu ambaye unatujua, kila mmoja iko hapa unamjua Seigneur. Nous voulons te remercier Seigneur parce que
ce message que tu nous as donné, ta parole dit que message yako haiwezi rudi kama huya accomplir volonté yake Papa. Unajua kwa nini ulipenda tusome neno hili. Baba, ninaombea hiki kituo Seigneur, kuna maobjectif ambazo ulituweka hapa turealize. Papa, kama kuna mavitu mbalimbali ambavyo vinaacha objectif haikuwa realize, naombea hawa personnel, naombea viongozi Papa, naombea kila mmoja hata ambaye anafika hapa, ili Seigneur tuwe na ile objectif moja, na katika unyenyekevu tujisiporte l'un et l'autre. Hata Roho Mtakatifu wako aingilie kila mmoja, na kama kuna wale ambao wapokea Yesu Kristo Baba, nawaombea ili Roho Mtakatifu awaconvaincre na wapate kuaccepter Christ comme leur Seigneur et Sauveur, na Kristo ataingia akitia Roho Mtakatifu, na alafu tutatembea tukirealize kile ambacho umesema tufanye Baba. Tukisameheana, utufundishe kusameheana katika hii hospitali Seigneur. Ulie kufanya maneno huku, acha tusameheane na tuingie tuishi katika unyenyekevu wako Baba na upole. Baba, utusaidie, pasipo wewe hatutaweza. Mungu, tunakuomba saidia hii hospitali. Acha Mungu wa rehema iendelee kuonesha utukufu wako Baba. Tukiomba haya katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo. Amen. Mungu awabariki.